رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هجر وجنا رقمان قد تنجيك أردتم مسينا قصهنا لنكا لغمسا غرو أتم في اللندن يرو ميلادي وجونه لتمادون غتوسينا قصتمون بانا دي لنكي أتم مندو قبوم. مسائل الجاهلية لنكو الدرس التنجيك دون يرندين قرقري مسائل تنكب دون يرندي ونيرين. عنوان النكبية افتخارهم بانتسابهم إلى الطيبين مع مخالفتهم لهم. جاهل غندون كونو إجي كبرن يبو هايكن فارنغا دي سوغ جوكو كبد عليه الصلاة والسلام iwasono ti dambin cohenye katta seresiru nanti kumbugu seresiru nyade anga nyini sorosiru ku gollundi jukun qaga ikunda kuncoge kunti kumma sahih idan anga na bugu seresirendi anke nyimme ga manya seresire yala hona hananga wa anta arbane na hananga aho seresire ngana buganda anke ngaiti seresire aho na hananga anta ho na hananga idan jahila gundun konu nan kaso nyi kundwa jahilu kurumbo be ga har lenki ga jukunni kay o kubu karsa do kuni karsa lan ko nyoni kay شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله أتي 97 مسألة كبن دنيا رندنا الافتخار وصينا بكونهم تكونيا ذرية الأنبياء ننتان نوم بنشونيا فأتى الله الذي بقوله تيدغا من جل وعلا تنكن كدغا مبون داتي تلك أمة يكونني جمان دنكواي قد خلت كن جما أدنغي لها أوجما كدنغني يعني أذنتي أمتك ما هون هو كبه كسبت أغدا قولين قا قول كنها كنت سرطنا دا غدا كبه قول كنها يمي أدنغن idan irabe hakana ke Allah subhanahu wa ta'ala idan ke waso inan to kuna annabi nyumul lemunye oni kiyaye tun kanda saganne ni kamma warna tun kanti kunni ummato ayi kun ummato nu idangi nka aga to agunna lobane di igara kebe golli ken baraje ni bane adanga na go junubu ganani iya kamma igolle ke baraje ta kinya ku ngati barmanda gani boncongu sahih idan kebe hakena ke ya kaga le bani israila jukunyi bani israila ikunya ngasono nanti ikunga ina annabi nyum boncongunye na to inta annabi nyum batta iwa wasono nanti ni boncongunye nka inti batta inti killengutu sakati itimandana adi lagare adi hosire kengani farenga sallallahu alaihi wasallam ibarakan killenga ballen kempang wajibi ni kam makannan kaga ya ina batu ina nabi mun juzu ko man batu kada kada kubenu ga jamu faren patinga alaihi salatu wassalam amma nan to okuni bonto munye na to imi killen batu yala na hawa kenga na hanta kenga kanyen tunkanga da saga ndenyi kamatike aya ya nanti jamani kunga idange igara golle be dabari kenni iya dangan igolle ke kenta ga kundangan ati walakum ma kasabtum akun kaga ke be golli kenya na ga dangan idan angana anga bugu ser ndambin no sula ga siro a golle na mi adangan an ka golle na nya dangan sahih fal insanu yu'tabaru bi amalihi huwa hada maran menga tagase nganyana ti ay me gollenyi la bi amal ghairi anta tagase nyana ti itanan gollen hada maran men tagase ni tikannan kaga yimme golla ngara kebe dabari antu ganati kenyai an korosini tikenya katanan ngara kebe dabari kempo hontanken kamma wal anbiya wa alaihim assalatu wassalam hum afdalul khalq annabi nyummunga ikunyani tagohonum posren ولكن هذا لا يغني عن ذريتهم إذا لم يتبعوهم nka isro ke kenta karin da nyana baki boncongum maga gelli boncong ku gami batu fal anbiya lahum amaluhum walla ndalinganda fa a'malu li anbiya lahum
annam nyum gollunga kunni dangan wa antum lakum a'malukum kun ka gollunga gadangan idan wasainna minna kita qiman ta kenga soya wa kadhalika kullu man yaftakhiru bi'amali abaihi wa ajdadihi yamman kana kenyam magadi yamma suga wasonoti iha banu gollunga adi ikismanu gollunga iwagoy yahudu don nasara igani wasay bainanti kumbuga annabiyum munyadi wa annahum salihun nanti kumpa wanu di kismanu surusuru nyan wa annahum ulama nanti atwanu nyan wa annahum awliya Allah nanti ni Allah bi sallamun nyai wa annahum kada wa kada nanti ni kedo ke fo fulanai wa yadhunnu anna hada yakfihi an ya'mala huwa akama ngasa gana wajikin nanti ina ngasoti kuita nanti bugu kenya de hari ga magolle da barken ni wasana ya la kama masanga tiduya serebe gana i'tiqadu gana maka kenya mo asanga tiduya anga wasono tikebe nan tampa bani wallan kismana na kundwa akanya mo den ka golle na hanna mi adangan anke ka gollunya nan dangan kalladheena yantasibuna ila ahli albayt wa hubanu qaduda min jwani katta faran kom pollakin alayhi salatu wassalam wa yadhunnuna anna intisabahum ila ahli albayt yakfihim duna an yaqumu hum bi a'malin salihah iwasimana iwajikin nanti kunna duda min jwani nanti ibugu faranya da alayhi salatu wassalam kangi kunga sana hara gane ga magolli sire da bariya idan ikamanunga futunda ngema ga koy bani israila do jahilun kutu ke futunda ngema ga mogam idan honuna kendo ku bugu fare nyaro bugu kundo bugu kunda gelanga na har bugu fare nda alayhi salatu wassalam sorom mabugu ke faru ndi garo imbendi wa nuhure mendi ngranni kanna kaga aga kafir nawo idan nan timbugu ke di kempeti وكذلك الذين يتوسلون بعمل النبي أو بجاه النبي yammun kitanna kanyam magaru kubenu ga tawassulu janatan na nyimmen gollunga walla kenga heti ahoromanga aw bi amali al awliya walla kenga heti alla ko musrunga alla walinunga kungollunga aw salihin walla ko musrunga kubenu ga wasono tukun kana tawassulu nyati kun qagai ti faren gollenga ti habaran ke golle ti danke yam yani kebe hakene ke amaluhum lahum ku gollunni iye mena dangan wa amalu kala kangen kaga gollen nan kenya da kam mo kaga nanga wasulu ti kun gollung walla nga tawassulu nyana ti gollung serenji megara golli sirebe da bara Allah tawassulu nyana ti ken kube no gari gidun kummende gidun kontronga rira kenga na sutu e ko sammu gontenta bana ga dere ka ida tawassulu nyati mane email golli suru kanke ngara kana ta ona tawassulu nyata ampa wa golli sirenga walla kisma golli sirenga walla faran golli sirenga walla ta horoma walla kentana yala kenga hona hananga wa abadan kenta harbane na hanang idan ani kannan kagai igollu kunta anken na hanati ho dunadi antan na hanaga qiyaman kota warni tunkanti laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wala tusaluna amma kanu ya'malun idan hubenu ga tawassulu nyanati sorosurunga annabiyum poromanga walla ibon chongu iga bugu kubenu daga na ke haiga da lakken tege kanen nanti anga wasono tikebe ya gella gane waso higa ni kebe ya ken nan na kille mutu kenyen waso hinga anga wasono nan tambuga annabi manjara annabi nyimme ke kille mutu kenyen waso hinga anga wasono nan tambugu sire nyadi agadi birenya kille kebe kamma ken kille autu anta autu nanti barmanda kenya kamma de warna do qur'an do hadithan nyabane waso hinni kai amma nan timbuga di bane la ko shairu ngara ko mo gombe gelanga na waso nan tambu soro rugin to nyadi anda tungu ko ka hombo no igara kebe sarade sahih bi sama wulidu kebe woni gara sara kenya hombo gurenga de sahih la sa ko kunta tali konne munda nanga ban ka kenga sonin kan diga mai gwanonga aka diga mai alama udil mizan amma tali konni gabe antali ngoku dangani siri darsun nokon sahih iti ta annan tinchar nampa banangal ga se tiken ta katiro nam putong yan a hona hana ngampa ba debe ke suka nampa banangal mbatenye nanun karampa ba kara inda kanon al ken dam putong kana taw ti barama ndanke mpa ba inanga be nyama ya la ka taru nam putong na abadan
yani kedigambe hakene ke kema nan cahantenya nere kahinin gedu tangandenga sonin kan talim po gabe ngadar sun no gonde idan yerebe hakene ke ya awagelli honga hokebe Allah subhanahu wa ta'ala gada kira kencutu nan ngasoti seretane nan tambuga ya de walla seretana gollenga walla dinanga walla jikunga kafunyen o ku kismai de bekedere anyukunda ke sutongu kamani na hanan ken kamma warna gara gollu benu dabar kumbaraje ho hontankenda sahih anke nyabidan gumedo hilla kapanai والذين آمنوا واتبعتم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء أنك أنتك آية دي warni kunya mu'minin an kan kenya hompo burenga akan talurei sahih hadith anon kebe imam al-bukhari imam muslim gada hilla muhammad ibn ismail al-bukhari ati rahimahullah al-jami' as-sahih di حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين قال يا معاشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا أبو هريرة فاري صلى الله عليه وسلم دمك الله سبحانه وتعالى قد آية ينقنن وأنذر عشيرتك الأقربين حمار تنتون وكونغونغو فارن عليه الصلاة والسلام أسجي أتي يا قريش جماعة ولا ردقامك هبغا نكي قوانشان أتي غدا غدو غبو yani kada ga dugo manan ni kannan ka gara golle da bari kebe ga kisni imbenga aga arjanna kita na sabunya mana kama ga du marsa de nanti bar mandan ke buga ga di walla kubeno ga bugendi walla ndo kubeno ga bugundi ngirabane mbuga ga di yani leslinu kubeno ga bugundi furu'inu kubeno ndi ga bugundi ngirabane nga hawashi yani akhinun do kuntana atila ughni ankum min Allah shay'a kama ga du marsa tinke dingiranga gellingo lunda ga gollunga na men so genta honne kari ni baka gama yanga kate be ga kitallan to honyon to no baka gama sahih amma yere agada fasangon taw ke benya Abu Talib da kenni istithna ngair warne Abu Talib ga dingira be akan jonden da baka renga nan kinye dingira ya kebe ho hana ke ganto ginte yani kenni istithna nga yere haditha kede farenga da ke kirna nya gara quraish suko man tenkiri ari kompol lakken kaga ati abdu manafirmu landa ho kari ni baka ga maga gelle alla gana gara gati yanga kateya kem palla bugu kompol lakken kaga ari to gon konnenga adi haba tugunne girti to gon ahaba do abbas wa habe ati ya abbas abdul muttalib remme lanta honne kari ni bakam maga gelalla gan alla gati yanga katay golli surenda bari kam palle ari bay gaga giri ko ni farenya ni sumpuran cire ngalehi salatu wassalam kengane safiya bint abdul muttalib ati safiya mbay golli surenda bari annan du gobo baka jahannabai anna arjanna kitan kakenga he an ngana ta utim bayananga lanta ho karni bakam magalla kan Allah gatiyan kan katen kam palle farelle alayhi salatu wassalam kati irenya garen Fatima atiya Fatima Muhammadu renya gare alayhi salatu wassalam nyaga hube gallingan dan na burendi
nkallen ni kenya la nan kunnu kenya di la nan kuma na kenya di nkallen ni na burenyi nyaga na burendi kebe gallinganda warna sen na bure kyadi maka ayati nyaga na burendi kebe gallinganda ngani nka alla kana alla gati yanga katellan to hokarni bakam magairen ana bure kana kallenga aga nanya ga kenda rawa kunnu nka alla ndara gati yanga kate yala rabu gandiri kubenu ga same faren kana alayhi salatu wassalam gelle akhinu nga khifaruna yala ikati ni maren tintun kisi nuh alayhi salatu wassalam akati na hokisi irem men kibarendi yaken kibaren ka lutu ga yaken kibaren ka ibrahim ga sarnan ka ga hawa kibare yala kukati na hogu siro ka gallon kibarendi idan khifaren ka ga kanya ko yabo nda gani aga bugindi mbuga gadi wallo subugunu kubanenga nka lanta ho surona ga alla gada gara tiyanga kate warni kemmaranten tinkemaga amaranten ko maga Allah subhanahu wa ta'ala ban idan kiyadi tabi'a kana kai faran alayhi salatu wassalam a haigara koi sorompo tinton dangane katte nan diranta ho karni bakema inan tauna dumar sa tibar mande wadam binco ini katikeya walla marantin tagu walla hotana a haigara koi nan tiranta ho wanda minne sirnya anken kabe gana tagu sasa kena adi sunyi brenga me kamaya genga da kediga me ko ujinero kamona atido tanjike do sino tummi anken dana anken nyanta kuno na dumar sa ti faren poroma tanke ngarno arjanna walla faren yi golli sirnya ngana nyekem barke kangarno tabana angana killemu dunka angama killemu tangana bidang mede illa kape faran kan kalle gano ngalehi salatu wassalam ken cabatin tenni anto suro nan kenye walla faran pay gara ke ko aga bu kubendo walla kubenu ga bugadi baynun do lemmu ay gara ke digame ko kunya dangani kam mo ga nan ken ga dumar sanan tanke paba nyi woli nye walla kisma nyi woli nye kam mo ga nan ga dumar san oni ke kani jahila gunji kunye aga gungu katoya kamala asaf haqiqan konne ken tawal nyana serenda ngani digirake o kusonin karakena modin kompolla ko kwai asuda du ta kan dikenati ke buke soybadi kenati ke buke soybadi taban bugu adi mede nken to ngondin tenta ina tambuga di imme sahim warni killi sahan tenta no nga kebe ga ko ina mbugadi aga menu ko ne yamba ka timpa ka ta ngana ko sera bu qila ta ga ngeto ngondin tenta tere nyimme hana nka anya to ngunga imme an ken tambugo sahaba nyar mamma tambugo kenya di taban kubenu ga bugu fare ndaga bugu kubenu atiran to hosuro ne kya sahaba kala no hosuro nan kenga adi urginta ko saran to hosuro nan kenga kay fare makka din hosure gallunga Abu Talib khibaren pay kene ka handa faren cumpung gallinga dangani mo gombe Abu Talib khibaren pa Abu Lahab khibaren pa ay Abu Lahab di man yanta husu adira nyagaru hillikinare nyugo hilliya idi hesan tangara kenga faren dira nyagarum pilla uduni kini Abu Lahab ra nyugum pilla ke saga mun dai sumpun nan juro ara nyagare Fatima na utuna kana Abu Talib gare nyugonga Ali faren ni sumpun mun da alayhi salatu wassalam walakin kesu ko man jada ko irana kya da barnin ka kisinde kenti ma kai kalle tiken adina buren kina niren nyagarun kina maka ay ta kan panga hari ra ki Fatima da ni tirndina buren digibe gallinga da anke nyalli ni dumar sai ranga sira ka faunga o kubugu kiya di jahila hum pinya likeya ken ta kano ke buguno nan duguta Salman al-Farisi ya landa ngara ga wasono ti kabilaiwa Bilal anda ngara ga wasono ta kabilai sahabi Rumi anda mu ga wasono ta kabilai ka ile minan kawo sahih ya Abu Bakar wasono ti barman dai ni banu Tamim yayi anda diga memugu abadan awaso en kan nan qaga as-Siddiq Umar Faruq
Uthman dhu nurayn Ali ma'ruf idan kani honga hokebe agan kawa waso intagem menka waso hinga ni kebe harang aga anke ngantanya na waso hiken nan cilama gon awar ni islam on kayti nan dan kana utan nan nyala tenga waso ngen islam nyenni kya la anta waso nyana tai maka dan Allah ti gana gadam magamo ko koy dangin te ko ga dangay mo gombe waso ngan kawanya na tibe kenni kenyan konta waso no to na Allah ti gana gado magamo ona saga nya gana gadalo sabatin da kam no jira kam amma ken daga na waso mpa bana kunda ngisuma nyukunda ma nyukunda kenyu kundwa e kuncuro nka isuro ke anta ko wona hananken tunkanda koy nanti qiyaman kota ati yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a qiyaman kota ni kota ay yonkin tamarandi ni yonki dangani onneya ke yonki ganyam baba ganyam kisma ganyam ko ga ganyam kergete kendai aganya hube manga tina anni kenye yonki ranta marandi ni yonki dangani honneya na sabunya hinta yonki maganonga hinna ko maga wal amru yawma idin lillah hinna alla maga ken kotanga idan higanta yonki magana raganta marandi nonga aranta ho karni bakam maga warni na sabunya honta yonki maganonga hincana sunta yonki magara ga dabarni hincana na Allah subhanahu wa ta'ala maga qiyaman kota Allah idan twani yarabe hakene ke kahi ka kube hakene ka bugan yin kollande ayango lunyi maga masro ka haindi tunkangara kebe ko yawma yafirru almaru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mar'in minhum yawma idhin sha'nu yughni bollunga masro ko tambe serannenga urnu gelli iya kinga adima adi haba adi kapalle nyagare adi renyugo uren cabunni maniya warni banen ta munda banen tinkiya banen ta munda intin to bane gai warni hincana be suma ga kebe ga karin ni baka sertana bare ma a sereben danya kafira sarnanya kafiri asarnan ta munda tinkiya ken kai men ta munda intin tai na sabunya hincana be suma ga kebe ga karin ni baka sertana bare idan ay hari isa alayhi salatu wassalam atini kam mo imme yala atini ma maryam abadan atini ko imme kullun mashghulun bi nafsihi bana be sunnan shughlan tanya timaniya imme nafsi idan ikwani kebe hakene ke sereka inde heti sere bonondinde heti wani ogan kaw hakre kitad nanga soti mbuguranga jahila ungollenyen yahudo nasara nyika dabarni jahilun benu gari nyika kamma qur'ana ngaya nullana kayan kibakano ngananta ha katinyeme garen kanika fare hadiya santollana kayan kibakano nanti garenyen sahaba nun digame tabi'in digame tabi nan diga ma ar hube no ga kumpalle idiga mulla na koy nan dikeni du mar tan dembane ma har sa sanken ta unu ken nyanga ken mana manai anna sereng ngari batti bana na dambe duran karaba ay ke bugu fare ni anke ni mekan nawre haatu ni nda ko mata ada serenti wa serenta hun ko na dambe na utai menan daga wara adamu ya mato kaifin yani kenga ha hota naga diwa daga na banen kallen rama farenga kebe ga ta daga na wara kaifin yande so nin kan do kyani mpakati o ga bako se da bukki karata ha har faren tarihu taban faren alayhi salatu wassalam kata adinani ma'ruf kafin tan amma nautu ismailu kata adinani kebe hakene ka tuinte heti o ata bu ismailu kana nautu ismailu kata minna adinani ya makya heti atuinte heti yani tampille kebe ka kamundi
ismail nan daga wara mataru nga sabati no ko bes ka tin amma keda ke o ta hunde de ada ute nan daga da wara adamu ya asusu nin kan to mpakati ko adam kebe ga ti wara gana ta ko fare nga kada kya to asuni so nin ko kenan am bugum pakati asusu nin kan to kon ne manya tan ni sere ma to di to kon bonon o ga bako serara taw fare nge ncabare nyemenonga ente harara kun to ko bicuno kan darni anni dudu ko to nan harara kun to ko bicuno sadi ga ille na nyaso nin ko ya gatimbe iganya araba gondi warni fare ko ni nyara be nyai sadi ga baka araba ko ken nan ille na nyaso nin ka nyara araba kun to ko bicuno urtil ha harni sahaba num bakati manya so nin ko hana tabina num fakati tabita omo anyari na to makara gorti na arabun to ko ila garuke ya ona do tungu kawan cannawu kampa kati pai hibe din kaifi aga bugu farin yara bugu farin dominna anyi kan konno da husaini banga mal hasan banga mako bange amaka tiken na gane suya aken ko ni kampita na nyere no ngambu farin yara idan kenu du marsande nye tarihun ta kebe haken ke dellen take maga du dambin joy katta seranga heti kebe ya agoy serebe ga ganan dambe ngana gata nan tan dambe to walla na wandi dambe kata junubu nyana idan al-amr khatir hiko ko tenyen na du dambin joy nan tan ni dambe anga heti kenga hada sahan tenya liken kamma agoy na seren ka dambe kata nan da heti ke junubu nyana ken kaga idan lenki aswanonga onu bugu farende alayhi salatu wassalam onu bugu hamza di onu bugu ali di anta benyani sa ba to on to go gabe wano ke wati ni ke bugu kenye arna ari halan juron idan tarin ngana sabata tarin ngama sabati ken to kononga nan sabunya qiman dai qiman ga ke be faren gollo alayhi salatu wassalam aga bire kebe kamma qur'ana ndo haditha qiman na ka bacenga hammi tere nye putte kan na Allah kan bugan ndo hongari ti shajaratun nasabi ti kunda benyi tenya ni keya nti avo ewa nton daga ibu kyari taban son kan to ko alli ni kadi man ci man tanalli oga dera daga to am zai ta kunda kele sa so hijra ujine no kamana ati do wadi ke tambere ati modi ayinti ngege hergo ngaddu annaga he diga mesundi ma ke he nan do andangani bane ga hellanda ho ko inna man tan ko nan da dambe tiwa ken to hundi ngema ko lawa to ngondi ni gagadi les landa to ngondi ni ga ndo adangan tarno kanda idan ke manan pedin nan to da sira dambe kata amma ngar lenki menuga me katenga kena to ko ambugo farende force kuna ta ko mabuga do ko ambuga ka hainde hakke be gatini bugo farende isuro me katte nyano kena to ko agallen ni to mu kana to ko agallen ni to mu oda soro nyugo nu kidati ku ngara ga makani igara ga hiju ngai gadi dambe jaganonga ti da nyi bugo farende ikhwani sasawo gannya ni ku hi khafunu garuno soro nyung kollande saso suda ngaru kurenga angana daga hiji ke eska tay mi amma tanna da mi jegenya saga ken palle dambe jagene kan nu ka biron ko inga o gana sanganga ken biro wa ken nu kundu sanki hono daga nan mundira maka ayati alla daga na tasrih mun danga daga na jidda walla no kota na biro ne ran daga na tasrih kidan anna daga nyokun ko o waketu in kadambe jaga biron ni kay ken nganonga tawiya ken gondi abada nan tanonga ke kamanda ke tuminna nan kaso yinu nyanu kuy sa sallemun har lemun daga hiju alhamdulillah ken khair nye tampille sine tampille wala tampille kam alhamdulillah wa daga hiju ke hi ka kunta karno in kollan ganna nan ngana hijana bane ngare rangana hillandi ngalli allah to ken da hiju mane kundu ato nan kaso o ka firki nyi gara hiju nyi me kanu ndo kam kanya ni mamlakatul arabiyyah saudiya hukuma ke be hakene ke futunde nga bengi ma ma barake nga ma timmen pombo idangane amma ilidu do goto enya serega ba no ngai take gundotu sube no ga dogono sasa ida wujine sireba na utu ida kamotu misreba na ida kyautu koroni nara kamma
antu agun tadi nanti nan kaso afriki to anon tusu ko mante ya non da afriki to ano oddan ko jaman nan daga maroko no tinizun daga na to anon nyiga ta ko nan gamaro nanti hijun kan afriki kam mo ma daga hiju ya warde an ngana kinye sudan ya nan tanga baharul kunzumun ko dangin nan daga iga man kare hannen di so ngana dongan kita anda kinye makai walla gana jidda no ngai wankal sumu kenna no nyanyi killendi ana kinye no nyi manga hiju nyana kanan kinye no nga gollen ta ko to ken hati gore nyi gara hijun kanu di bako afriki kamma kenna nyokuma sare oda kara Allah kem palle abdulaziz hallena lani rahimahullah na hijum mo gon turondi kenya mo di jaman nalle sasa ma milonu sikido ho hada mare mega daga na har sange ngado kono irginda ngari hoda digam bure koni igara hiju ke sartinun ko ke watte maanyanga ati tige ngalla da igama koni nantanga ne yerne ma laabu jimbaz ke tampo igama ti kenna nyanga aga jimbaz ke to iga santini sollundo hoynun kamma sange gonta no iga da warni soronga santini sollun kamma iga du hili ngoli ado kaccun kamma wati aram kan ngati ke dangane jimbaz tige ngalla de gamati ken tampon nyang kun kenga hantar gana hiji mana ni kannan kare ile hiju nyaburon dini tige mire be ge ina nyogo mem mundu impija kam ko ikismanu di habanu ganyi hiji mo on kenya mire ni asasa ya na tolen da kunya ti soronga ado na sorombo no diga du do goto ebe ya sauda hukuman ken tiga nanti jakinin tin tunti tu mega maka he amma kebe gananya nyon ka wakire ne kiken idan on jaje kata o mawdu kebe hay ken nan kaso iga ko nika ta daga gadaga na di kablan jaga kundu do kundu nan janga di me yande sahib nan janga di me yana kuma abu dan ngara goy bu ka sengare ko ni je magai ko ka sengare ko de haqiqa nyane rewga ko ni maka he idan on daga kata faida be ga karne ken unwanu ni kannan qagai iftikharuhum bi sanaa'ihim ala man dunahum fi dhalik ikunga sayenga ti igollunga yemmen kamma yemmu be nu gollengi gollengureran igana golluru ginte yayna wasoti ken athaminatu wa tis'un tankabendo segundi al iftikhar wasayenga بالصنائع تقولنا صناعة كن يقول صنائع كن جمعنا تقولنا كفعل أهل الرحلتين قوي قرندن في اللي دنقوننا كنقول لنا كن نمكا دنقوننا كنا سينا على أهل الحرث سغدون كونون كما إذن كراج اللي جاهل أغندون كونون انكبارين يقويا anke nganani tajir angani jagundana nyai anna wasoti mani tan jagunden masala anke ngane jagundana nyangana segundana ngari saken koni anna wasa minize anna wasa nantia okukundo kenta hoya angana hajjadun qawa ngari kebe ga gollini me gandi anna wasoti ken qaga nanti anken takenya sahim walla kenga anga golin golnyan ka be anna waso golin ke golnyan ka ina bironya di ina kesi nya halle ina kundu masala wana nyanke ngambi diginda anna waso atega ga no kuya lemunu be nuga atenga ga na saka ken walla kube nuga libtonga ga walla kube nuga te hususenga walla kube nuga tropusenga na ngaso kunga tibar mandanke nga golnyan lakai o surempe to golnyan lakum o suren ni kannan kaga le manan ka go be go ma keni kide nyam mo gonye ko alla ga mota ga mo gon nyoro ni mo gombe warja ko kana kenyam mo gadi sera go danga ni dinka bani aka me kilo gencene ko ano nga pada a kilo madangi tandume kilo di maka yala sere wa ajara gini ci bari manda amadangi tandume kilo di ke bana ko wa ci gana tai la ko ano nga dinka ngille ko ano godo ade pinnenyen yala tigande do hotananonga hoano ga haram pare wana ngar nyango wana kullu wana binne idan kebe hakene ke gire alla tigande do hoentereng warjaun ka kana kenya mo gadi kwanke ma honta ke ma
tigande do hentanonga sere burenga nyinno nga nyina ya ni bandanga kabilan sere sere nyima nyino nga nyinu ho hondama walla na sere sere nyani kabila nyimme hongumen aswanya na na burenga benga nyini kafirin maga na burenga benga nyini islamin maga islamin la nyino korintonga kafirin la nyino nga korintenga anga ta gonna simmane gara islama o ke utubane ani ganya hoyenga iganya korintenga ko tay seredi mutu motonga adi mutu motonga nyimme ga to mo be hayni nda tunanti hi goni wayin kollan anga tu serengi mo gondara ganti mo gondin taba anta danga ninti maninang ati hibe gi aranta konni monda kini anti basun o ga kinye ka ga sekera kan wosi ginonye ati ngati hibe genti ai tanya ninga dan turni mena nda to ati nyi gollina i gollem bono ya gare nyi maga nyi idema na ya gare ke kara kenta ko to le musiki maga bana no nga kenni de nan dumbenye serema kite ke me kabilan de hube ga utu serema kite ya gare kabilan de hube ga utu de na ne ke ni maga kiyemu mai da ga illan kupene uron dia ni kita ina sere mundu iga kinna kama nga ya garube nu gi tetunga nonga ina bu ina moto ke utu ina har honnu munda ati hayno ko be kiyemu ma de nan dumbe kani maga ida kana gollino ho kita kammo uron kaga di inda bugi inda turu dan tan don yenda honno kita ina daga ina gandun ko iran ta gollin nan dalla warni de na nga serta na maganon ntan dinan ni kanna kaga islami heti bataram megente ko inti sa san ke nyimana man nyana nan la he na ti ga nan la ya mun dan la he iga na honne kita iga em palle na dolo nyamin sadu dolo ke ko enga dangina ina la he tanga ho ka pangkung kong na dolo minanga na lemun ku kariha kinni na ho ka hangkung kong ada la danga hak ber dolo ati ai kan to ko te minno tampille la kan ina ga be minitanya idan yere kem kissa bare ni kanna ka kwa go nga sim mananga na sunna mutanu koringarni anga tina kenya kon ho ga beda anya nganga ya senga nga bi ondu ko to su container nu mani miarni ka anga kundu gellan na ke sunna utu gellan ni dan ko hinjon karlanu tamma ngaram am palle ga illan kani mi diga on be di kwat na halan ci hono anonga har banen ti ma islamino to wahale be ga kunyi mendi aranta ko nan ken danga to ko ikisampo ga betun warni I warna ho ga be ko no dangan la hiya na islamino nya karang islamino ku ko angana talla he ne kampa ta ho ga bati ni gana daga ta ko garlai wallinda daga sallimi siden di wala ga he ne ken I ho ga ba ke kon amma ku ba min de la ga he ne ma gonci wa andi turindi sadi hakre ke garna atinge edan golle ngama waso sere nantana ke golle ay ke o gani jamane be Nigeria nda ngari kenti bani ama golle anga dabar nanti ne kundo ndo ma ko na kada serenya la su sandina ini ho inun ka tumi agariya de taundi ala go tetenga ko daga jo kan na lina laga ko sere ka fu agadi ara kan mum pilli salla gara mi ko rongo to qur'an ndo haditha kayfi nyande ake kitabe da sahante ta alwani to kundu kundu oga duguta salle ngando serenyi me kamati modi oga duguta salle ngadi tukadi isu sandi okuka du tukada kontina di golle ngowa hayne da ndo serenyi me kamma mafati abrene arna ugille kuno de ati modi go kendo karona nyana kam wonti pirsoli ona pirsoli nya bambana ken gollanga na nyako hotana amma ngari hare sunna gumuko ta kunu nan karangundi ko be no kan sunna gumunga I wadda ko ni waddar sunun kin ni wadda on karangundi wawajin dunyana amma ko be no gade kallenya do ange jayga bun ko alli nam mo ko annaka sinkina na daga waddu annan ana ni kan kanu den kani men anyalli ni kun kan kan niya din kar zingar ni na kina nganna sage kannanga inda ho kan tiniya babane idan ikhwani golle serem ma ya buti golle
magandu lo kan golle ndam mangari sere gabe kon to gollini tikya sababu nan kaso nyi bitigindi sasa ngeran takada yokkewtu sere ma nan kaso nyi bitigindi lan taka taunu tabaliya nan kaso nyi kundullan taka nyana kundu sere gabe ho empay kene kenyam mo gadi sere golle maga ya buti kenga ganya nyammo ko susudi sahem kenya no akunu kubenu gati babu nun karanke ngaddo anni danganar no di jidi no di sabatindi na warja yoro ante nyodi dangan ka handi iga golle be ti babu nun kara anci mande inda urgin ta kun kampanye nonga anna sere ngari ana kolla yang kaynya igandi ga garanga restoran igandi ga garanga inda igana nduguta na kollo nyanku anna sere ko ngara golle ni kannan ka ga ina nyaga ma korenye anna sere ko ngara golle ni kannan ka ga ina jogo nyanku anga sere ko ngala golle ni kannan ka ga komponga nan daga kunno goncu sanna daranum bahini mo goncuron sere ko golle ni kannan ka ga nan daga letranun pinki sere ko golle ni kannan ka ga itire nyankande sere ko golle ni kannan ka ga ada tana tanam ka hindi urginta ko be gai ken urginta ko kampanye gi halalen mundu e ganta haro kara hema tibabunun kara igi halalen mundu ido qar sike ganar ko tambe ska sa hante ngai nan da daga kitanya ga magore nyadi ada ke kita yankinde nyadi ada ke kita yo kiyanke nyadi abadan ken urginta ko kampanye ga ya rabbi arno di jidi no di kanda ta khair nyango di dangan o ga benu ga arno ali halan turondi o ku benu afil kere o ho ga biano ngo bara golle kay taawno kundunya gollen tere warno o kuma ga gollen ni kannan ka ganyi mega kebe munda anyi mega kebe munda kenyani anga kebe munda nga maken kita gollen tanonga anga mundan nan ta ko bitigi nyada angi daga ma bitigi munyi nan ta ko ndadi gollen tere edan ngema giringa ke diga me ko ni kenyani lemunu ku ngega na lemunu be no ngari kere kere wonna daga sunka son tafsiri ngai gi gollu ku ya awilla li mono mo sir iwo gabe ade hari nda dumu gondi ne gilla nada mu kumani anna hobura kamma anga urginta ko be kamma ngenta me kam am pampala le nyam mundu nam pa junta ho ya anna urginta ko nya kam idan kulle munu beno hakene ko iga ku gollu ya idinan di hada mare ma go timmen kampanya na kendi o adwana arnis ko man te ngarja kan killonga sa lemina gabana ngi ngalli te hususen do libto girndendo o tropuse nga kumbane iyo gabe anyana bannanga iyo gabe ga lemunu beno ga kuira kente higabe di golle ke bana ikilluna do kenyi amma hu beno ga barak kuya nanti ntawa kulla kenga dunan judi anga tun serebe nda sono tina arjonyen kumpete arjoide kun ko onta to gila gamin mo gombe akita andi ndiga men yerne dia ko way warnade warni golle gan tima ga wajibi na ho ada barde ko kenya kannan ka ga ke i waste hene wanya ga ne dinan timel le manji tayni sere to kon net idan muhammad ibn abdullah bin tamimi hay ga misalen ko ati girnindum pilli dun ko no ko kunga soyenga soganun kamma quraishani kenga e kunni wasona so inda so be nunga riga so gono ina to bu so e ma metam wasinu hillona kunya nyana sinen mullendo wa daga na yaman kinendo wa daga na sham samini dimaska suriya ade ordon jordan goni ade filastin kwani shamiya warni makka so rentanonga idan e kunni wasono ti dan ku waya sinu hillai indar sogana ngena te soge kukungo hergo o kuma ka soge ay waya sunu hillano ho onda daga goro daga nari o wa gaga no hubenu garni alkaba jura mo kubenu garno wa gaga no wa gallen kitanya men ka soge ken diga men tanon awa ko sasa ga mo gombe terano kaga wasono tagano ngam gombe anga tu terana be ga daga teraga ho kitaga kara de mana iha bankan de mana awi soronde mana kenna ide mana iga sogono mo gombe kenta wasonia ka bataran cere anda goro tam misrono ka gumei ay me kungo magri kamma anda kya ngalla ga wasono ti kunna kamelle ga nanya ke terinkan anga kamelle ga nanya terinkan ka sere tanan na ka hanan kirana nya ge ne to ku ku soren ke maga nyime tampi o ku do kenta ho ya igama kam man qoran diga mo ngandi ni bu goru nyen sogana nda hasanga
so gana ke anan nyakken birani no anan jagallen tuganon ana kan kasen coroga ana ibu kasen coroga ange ngabakoro cema ko ngaire kame kilan kinten du kurkurun tamma bidigin tamma kun kila hisrona ngawa ha angana ngara antina anga serbe mundu na yakin ho hon tamma kado wasai ngameti so ren awa gana tan daga kara kada gollen kita de ta kana kenka mandenge kara gollen ta ko ta kama ka kenyi kena akhiri gabo anati da pasen kine kena akhir doro anati da horaji bandi kena anata to ya iga ira umbe no alle ni yakunga kena akhiri aga ni kapame kuncu ganati miani ga aga gana kitanda ka ko to no ade kesu da wasono tikka melli ganne kunna kenya terika andara ka kara ko tambe sere ka fulli amma hunyi no ado kun ko warni an gana so ya na tampai so ni ye yani mo gonya hakene ke ya sere gabe ata unu kara iyala inta sun da tirana goyi warni wa kara no ngai waso no wi yakum birandi wi manu birandi wi habanu birandi wi suturan no gondi wi dinan no gondi adan kembe ga wandi galli ge ngaga adan ga nyaga ndo man man khibarunga aku ni bane wa idan kebe hakene ke ya nan ngaso sere ngata ga golle be ya musiba nyan anta gemme jahila undun ko no ajikul ay goni kannan kaga ya nan ngaso kubenu ga almama ko ngado kubenu ga salligillen go kunta golle sa almama ko kuni golle wala njurun tangollu salligillen kanga to kenken pintanya ne tiken ni noni tangolle ni salligillana tankal la misigina ko nyani kenke to nin kara ida kenya ko qur'ana ngayanya ha lagar guru salligille igonu ngada anda salligillim binge ngota ka sankime almama on kana kenya mo gadi ere no kunu ko nyanga ko gabe fere njaho gabe to kedi nautu 2003 4 5 6 7 okudo ko gabe mo tarondi ke ko tabe o gara kararu mutu nanti o nyana karamunda nanga diganga be mugan taronde walakin asuma nan ni kannan kaga anga golle be annawa ya ala garni gilla woni ni saka kedere kada dingira mundu tete ngade kausu kinda kinye aga da me ko bini saka kedere kata anda golle ay saka kan ni nonga kirana kan kana woni kana tige karamunda anonga ata karni gilli mi gadanka ya ala garni wa keni kasu illi sikia woni ni resasa hari dan kerebe gadaga anda tan kubari ano nganta golle de tini karangunde ma hobi asaka no ngade mi gara kun ka décourager a woni gana ga jikello kenyele tige ngawsoron dulle ngaga kalde de anta golle saka no dige ne karangunde ya idan ke o kula ke gabe mu ke no kudin granye o ko ya ga dige mu gosiri sere bano nganga nyinange ngake be surondi na kaso ndi sino tamaranda surondi ni paken kama ngo ko nanda idan okudo ko ngari kedi honne ke oda sina dan tan to nyoga ko ni kedi angana tanganya na karamunda ne ko tambe anna ngallere ni ai asumbo non takan nan kaga tambo mundu sere o ka belle mai ba ta karamundi ling amai ga dingira nya karamunda ne to ngonni ka atia karamundi korinda kita ko te go tiga tammu mundu no sere go junta mindi maka mundu de anda mundanga ibe adaga ni mo gonko ni ati gana kinanga saso anna kita minangen tabolle ya ta golle nga karamunde atanga nyura la karamunde le nyurun tangolle igu kasangolle nyani kei igu be soro be nuga kasairan ta golle kunyanda ngondi karamunde kalle na bijin mangite kan kan tankai sarin ke bijin kal sinkinange nganyo bunga poro ngandara gani bugandi iga sanke ni me woni serema barti na kan kima hatali ni ke tamma ko ki golle ndangan tabana ala gari karamun dengal ala gara walla warni kay inde do sabtande be gadi bonde be gadi alla nda to qadi ala gara walla kenya ne anga to golle ke honta kitta do so to honta kitta dan ken nan kalle nyanan na baraje nyamundu ka kebe kaga konni dambatte
tammu munde ke ma ken ka hanji kununga anda kitanga wo ibene ma tambo mundu sere warni na ngana tambo la na to kana kam mo anta golle no suri kali halatu idan kebe haytene ke kya gelle jahila unju kunye nan ngaso an gollenga tistere tana gollenga nan tibar manda gollenga ureran kem palle unwan nazratu ila dunya nazrata i'jabin jahila gunnun kono iha inde katta dunaya wajabinde e kayfiye mpainden jahila gunnun kono kannan ni maga kenya dunaga serebe maga kenya ni sereng dunaga ante serebe maga kempete hada waremme tamam ko aga lenki mo gombe maka yeti ho gana maga killi hado nyananga ho gantam maga killi hado yetan kyani jahila gunnun kono ma idan har lenki kenya mo wana no anyi mena hay umma ga to ngum gundi meya nke miskine ndanke mbanno daga kunyindirang o kada sai do tinu wa alaikum sal kem pale je kaba ko tora sunda kaba tora so inda dalla kem ko ni bira ngane a sona wa tora nda haraga de igaran kata itabani an kam ma tang hillandi mundu ne ranga de igate ko tora nda sa gene kate ewa kaba gollu na kammo bitigi na kammo kenya hay ko ni kitamene ni kewa na antama ka igaran kon ko tabani kenga ce ko to hoti na kenya re ga daga iga na bannan jammon ko a to so eti ke jammu ide nta daga ntan dandu suturni sere sunte re ku be ga ntan to ambe di ke jammu ndu suturi sere suntan jammu ko nere jammu nu illana no ima hara karadi mew jammu bane ke ni genyo ko nita kyani waqi ngazata makayeti kyani kaga daga ke banna ka wange misgine ya ya tana suna wa tora sunta badan ta hana ngakenta konni kyan tirndine gonni Allah kunna tirndi bitigi nunna tirndi kam palle nda dallani masala ngane kujini gena de suna wa tora dan ko mo ado barkeraga amnara halan jirondi ati at-tasa'atu wa 90 tankabendo kabunde عظمة الدنيا دون قرنا في قلوبهم إصن دموندي جاهلا غندون كونون كوني كقولهم قيد غامنا لولا نزل هذا القرآن هرك القرآن إيغاندا ينقنديا معنى هرك القرآن الله سبحانه وتعالى غنيا غندا ينقنديا على رجل إوكما من القريتين جلدهم في الليا عظيم إوكبه أقورنغني صحيح إوكبه مني أقورنغني يرود عظيم كساغن كتكن قاغي رجل صحيح هكذا تفسير أنت يربه هكذا كجاهل أغنن كونا نيما كم غتو حرق فارناهم قاغي دا كان جكن يمغاي fara alaihi salatu wassalam aya ganya kai fare nga itikira gani kaifi ke qur'ana be ha kana ka ma yang kasere kama ma ganta Abu Talib yatime be ganya Abu Talib ma qur'ana daga yang kaya yatime ka kamma hara ganya ka debu ku hilli soro qoro nyugano nga hara ganya ka bana kamma kudi debu ku hilli ne kannan qara ma ka da Taifa taban faran ni makka inka agan ka kebe kamma kenya magemiya makka Walid ibn Mughira nyinonga hara ganye aganyan ka kenya kamma warni bannani ken ay gonunti Habib ibn Amr al-Thaqafi ay gonunti Urwa ibn Mas'ud kunni Taifa ya idan itihara ganyan ka Walid kamma makka ken ko ni huwa kemma walla ken Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi huwa ken qama wala Habib ibn Umar wa kusuma ka yatime mana kebe gani yatime ngana kaso kebe gani yatime ngana kaso har lengi ko ganta maka Qur'an gari ka kenya kamma yani yere ida kannan kaga koyi nanti fa hada ghayru la'iqin indahum kanu ha kebe ganta gawi maka yang karake kemma gemaga yang kafaren anyi kan kaw yang kana koyi
sere gore ni kanna ni kum maka banna kenga sere gora ko gane gara ku be no ko kundo har sahaba nu ngakatimewa yani sahaba urugin to ko ngana sahaba no idi akatime sahih tungkan dijabati ahum yaqsimuna rahmat rabbik ya la ikunya nan kaman ne man yana taganni warni nanya na nyimme nganne ma kore ani atigade Allahu a'lam haythu yaj'alu risalata idan kebe haken ke jahila gundun konu ke nyima sere qoren ni kannan qaga hoga serebe maka bataran jere ni kannan qaga hoga nde serebe maka ko hay kebe an nanya kame killi hadoya Allah diga muy gona ko ni ko tanga ngaso inin ka halla ngarni to ngare sahih ko te go ya ko pedarame Allah yarhamuhu aroy kam muke dia woso indi nonga ati hoga na serebe maga wallanga ni tirana nyanga na ya gare mundu karanga kita ka hoga ndamma ya nanga anga takenna do so intandiga munya ko na Allah yarhamuhu hoga ndamma ga na da na tunga nyanga honda ma walla kenga akenka na kara gi sarno nguro ati wati ni serewati har sere ganta di wati ne an kuma rante ren ka sere wadi Allah yarhamu ako tam ko peda ko osuso ya da so intan digan ko nanga tullan take mo ko aka sinu ku men walakin ahi halle ari bango dangan miskine sa sanga ne ya garin mundina nya garin mundiran ko roside kenga hanga ya garin munduno dingara ka bede sere suntiji ka anke illa wanga sere tindangana to magalle nyagarum pabanu jarak anke ni miskine kenni tongi am paba ni miskine kenna Allah rakuta kanyi men daga ya miskine nga atum magi jaragere kenna ni me ho mundi tenyi ikere nyagara su miskine maga ni metam pindi mabanna nta dangane ndi qissa nyangi ko ani tina bannanya munde gire nyagaren kine killa do sunda mun na tintai sera daga dunya bannanga na leti to gonni kalsi gume me kudi ti to gonni kalsi gume nyi ate wa to na ire mundu kalsi gume ya unga kinyana ti kalla garen na ho dabari ti mo gonya masro yo kunga killendi do tagandenga me kundo kalla garen nyi me sigiti ferenji ati tawatu gana i me kudi kalsi gume sera be to gonga ni ti kalsi gume awanya na yagare ngarga birambe adani kompenta ma daga yagare lo kompe adi kompe kebe ga matinne wandi kompen kani ti sadi ga no kukita anda ti ade ha bankan na to kendi ga mentano anne rea angana daga ken to konna na danyo kumbu kan to ko rea mangirere kenya ringana ngana na liko tay waiti e ha matanti ma ama jaragide angatu miskina ina jaragidia ada ga harore nyagare maroku nyaay me maroku nyi kundo kabanna e dinia tandamma agolle nanga bawo agrike nyana ndaga ri mamman kore ngado pina kole ngame magay pina kola na nyam ati kigani kanna ga ati golle ni ke ike ganda ke kande walla nyagare kitta ya hum ga ko tani ati ke ma perdu kon ike da mo ga tanti banna nyana ya ni ike kada ya ke banne ti ke ati ti Allah ngi ti ni dana ati Allah ki ti ni ke kesu girimin na ya kan ka seke mo Allah nyaare sere gana mundu o mati sere be suga munda nan nakini aka mangani ya gudun ke ya dina ngama akine ya garen nya sere gabe nan di ho ma na burukuru nyeme ya garen nya serga be nan di wa maga arinya le njurun tenga daga runga na bure bonne bane eti ya garen nya serga be honta kama amaga kamal ho kita kempalle idan seren kil hadawu ada kite iheti bane seren cerenya na mago ada kite iheti bane seren dina ada kite iheti bane anga to hara go nun nga simana bannanya ni sunno gumenga miskina heti sunno gumenga anke miskina anga harancin kunya rewati nan binnan gaba adan ge du sunna ko ma ko sana confiance mun dina anga na nyira mun kuti watni du kontenya nan abanna ngana ho nyawati ni karta gella gamanya gella gamo kita dina keken na makade
kelale mine ke dina na magata yani soron kullenki yano kana sorona da ho burunyo ho surku kundla kenta keli aji killen gidan ke darsu sere sunta butte ureti ke hakika konne ya idan kebe hakene ke corona ke bubu oji kundi seren cere sirago ada dinan da killa da ko kenda kitem peti bane banne gwano nga sere kafu miskine gwano nga sere sobe kamande al-istidrak wal iqtirah ala Allah jahila undun ko ni ju kubre ko haykene kayna gatin dangen Allah gana ho hondan binnanya agama gami kunga walla gana ho kona agama gami kunga iwatini ti hara gandanya ikun kalle ke gani kebeya jahila undun ko nikya nan jalla gara kenya su sirenya ni la itini mani ti hara gandanya mo godi kebe di kun kalle ke gan ni baneya sahim المئة مسائل كمان دين الحمد لله أتحكم كيتنا على الله ألا كما يقول لندرا كتوندي كما في الآية قاغ آية دنجن تكد مغنبغة لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم إذن ألا دنك يقول لي بها كنك جاهل أغنن كنون داقوي ننتي حراغا نيكامغو يكون قال لك مغن يكام ikalle go hayte lawla iti gadi idingira nyugo ya iti har qur'ana Allah subhanahu wa ta'ala ganda yang kandi kam mo jumla bane mana sunya kadome sahim tungkan dijaba ati kam mo kadhalika linuthabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila idan ayan kay ke honne mana nikan nan kai kudo ona sabatin dan condo men aganya ka bauta bane agote basala har sorobe no ga durusin de nyanga na tanna kitabe durusi ko ta baniya kitabe gabe en kaga ne wa gemmewa bata nan ta gemme nan ta na durusi ko ta bana kunde eti walakin horati le iti suyuti di alfan da bar bito illa no gonde iti suyuti ga ga kitabe ga ma balagan de qudul juman itada da bari ujine baitan kana ado baitan kanu karat qudul juman itada da bar bito sikya no gonde sahim ay bun temiya kitabun yugo nano ngai watina de dabari sallana do la gasaran naka keni alla kuyenye kudangani kudin kedan ken dabana nkedan ko ga duruse nyanya no na nyana honno honne amaganye me aga timbe maka hedi kan kangana tanna kitay mu man durusu ko tabane anta moyni de itan qur'ana ga hakene kenya magamma ngar kubenu ga duruse nyana honno nanga nyini duruse cembeltenyen ka kubenu ga gortina karama bada anga nyini mo ko tanade تنكنت غير وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا إذن قرآن أغني جملة باني يالا أقول لن ترانيا نقوتا باني hiben da no kem pakanna ka hiben da no kem pakanna ya ka o kata golli nu kunda sahaba nu da golli kundo amma gananya nan ta golli nya ko ta bani ka adala sunda yang kaken ko ta bane hiben dari kanen da nyana kammo nasu do mansukhu ngalla di kammo ga idan Allah subhanahu wa ta'ala da kan karin ka to kenu kuya ati ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allah wa rasulihi ya kunye mu benu ga to ngondi ti Allah ado ho ha ga da kan nyamar nan ta kan to ngondi tay kama ga du waranan kande Allah kane walla faren kane Allah gana tikibe a harke ganya kundwa walla angana hadisan kara faren to kun a hara ganya kunda ka istidraku ge mene a hara ganya kenya mowan sahim idan kebe hakene ke ikhwani keni musibanye jahila gunnun ko na nyukundo Allah gana ho wonye watini hara ganya kenya mowan idan islamin nan kawa tungundi na ho Allah gada nya mo gombe an kawa kunnu nya gada sirebe nya korinte ado korinya kawa agara sirebe nya banne ado banna ko nya kawa an ay gonu ngalli a kar sa do ke tuwa ko ken takawa adan takawa Allah gada kina ragai kar sa do tunga juga kun takawa ado banna kun takawa har banne ngiyante ko te hokkeme ayna sire go tanyi me hara tere ndaga lingilangana kero kudoron din kanu do kudegere kanto angar nya binna kanto akunda jumun kes ga ken kawa banne to nda to na Allah to munya ko yan tanga da Allah to munya ko ndanya banne nganda nya manke Allah ma nyanda ta Allah to ay rubanna hunnan kawa ngedan ken kado ke misgina ko an kawa amma ken bay hasu da ko be kam mando ken ta kawa annan kawa ken bakan to no menga aga jalle manyi ngada banna ke to kono
anga dun kajara gi honni banne ngaga mama ha mo buru minga kam parandangi nanti hasil nyani ngatun jara gi honno nda to na to nya ko nya digante nyani ke ngara ka anga nyini bannake antinke tuyimme nantinke ni koy kem bagata antintu amma oranta dungen anna serem bonondi kundo jondi to kana kenter kamma wallon coy damba to ga junubu kita arno al halan churon darno kanda aga to ko tanji ker tumu be inshallah yalla Allah gana akara ngenno ndo udangani wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi